In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today on 21st of June 2020, the day of Sunday, this is class 8, subject mathematics. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. And let's today solve question number 1 and question number 2 of exercise 9.2. Dear students, open your mathematics book at page number 155. The question is, find the product of following pairs of monomials. Monomial go so expression yet ma akai term as. Tu chu wachan yet chase ak term 4 بیاکھ چھُ 7p یِم چھِ دۄنوٕے monomial یِمن چھُ اَسہِ کَرُن product گوٚو ییٚلہِ أسۍ دۄن یا دۄیہِ کھۄتہٕ زیادٕ نمبرن ضرب کرو ٹھیٖک چھا ملٹِپلاے کرو یہِ تَتہِ نیرِ تَتھ چھِ وَنان product تَمہِ کِس رِزلٹس گوٚو گۄڈٕنیُک پارٹ چھُ اَسہِ 4 ییٚلہِ بہٕ ملٹِپلاے کر تیٚلہِ کر بہٕ اَتھ into 7p یہِ گژھِ گوٚبریو یاد تھاوُن چوٗنکہِ 4 چھُ کانسٹنٹ 7 چھُ کانسٹنٹ گوٚو بہٕ کرٕ تیٚلہِ 4 into 7 into p 4 7s are گوٚو 28 بیٚیہِ گوٚس p گوٚو یہِ 28p چھُ یہِ گوٚو امیُک پروڈکٹ پارٹ b چھُ -4p, 7p. This implies that اَسہِ چھُ پروڈکٹ وٕچھُن گوٚو that means we have to multiply these two terms. یہِ گوٚو -4p into 7p. یہِ گوٚو -4 into کرو 7 into گژھٮ۪س p into p. -4 کوٚر 7 سۭتۍ گوٚو constant variable 4 7s are 28 -28 into p گوٚو p square گوٚو یی تیٚلہِ برابر -28p square یہِ گوٚو امیُک پروڈکٹ اَمہِ پتہٕ گوٚبریو پارٹ c -4p 7pq ٹھیٖک چھا گوٚبریو یہِ گوٚو -4p اَتھ کرو ملٹِپلاے 7pq سُہ گوٚو برابر -4 into 7 into کروس p into یہِ p into گژھِ q 4 7s are 28 -28 into p گوٚو p square into کروس q سُہ گوٚو برابر -28p square q کتھ تر فکرِ گوٚبریو then there is part d چھُ 4p cube -3p ملٹِپلاے چھُ اَسہِ کرُن تاکہِ اَسہِ نیرِ پروڈکٹ یِمن دۄن monomialن گوٚو بہٕ کیاہ لیکھٕ تیٚلہِ 4p cubes کرو تیٚلہِ ملٹِپلاے -3p. This implies that یہِ گوٚو 4 into 3 4 into -3 into روٗد ییٚتہِ p cube into p 4 3s are 12 -12 p cube into p means p4 یا أسۍ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ ؤنِتھ اگر تۄہہِ law of exponent پوٚرمُت آسہِ bases are same powers are added ٹھیٖک چھا یِتھے پٲٹھۍ چھُ گوٚبریو پارٹ e چھُ 4p, 0 یہِ گژھِ گوٚبریو یاد تھاوُن ییٚلہِ أسۍ کُنہِ تہِ نمبرس ملٹِپلاے کران چھِ 0 سۭتۍ سُہ چھُ یِوان 0 that's 4p into 0 یی سورُے برابر 0 ٹھیٖک چھا گوٚبریو then there is question 2 چھُ وَنان find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. اَسہِ چھُ وٕنکیٚس کَڑُن area of rectangle اَسہِ چھُ دِتھ monomial pairs of monomials دِتھ یعنی اکھ ہیوٗ چھُ تِمو منٛز length بیاکھ ہیوٗ چھُ breadth
अस कड़न एरिया ऑफ रेक्टेंगल मन तो तुम पार्ट फर्स्ट पी क्यू दैट इज पी लेंथ क्यू ब्रेडथ ठीक है गोब्रो गो बह लेख तेल लेंथ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल यह गस याद थवन गोब्रो रेक्टेंगल सो 4 साइडेड फिगर या सो क्वाड्रिलेटरल यमिक 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आसान इक्वल यानी यमिक जोर अपोजिट साइडन हंद बराबर आसान जस्ट लाइक तुम वो ये वो तुम यह रेक्टेंगल यह रेक्टेंगल यह रेक्टेंगल यह तो यह अपोजिट गो इक्वल यह साइड अपोजिट इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेरान बाय द फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेडथ अगर अखिज मोनोमियल निमो लेंथ गो पी इंटू क्यू सह गो बराबर तेल पी क्यू इथे पे पार्ट बी 10m 5n यानी यम रेक्टेंगल हिंद लेंथ तो ब्रेडथ दिथ लेंथ लॉन्गेस्ट साइड गो यमो मज बोड बासान 10m तेल लेखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नीर तेल यह फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेरान लेंथ इंटू ब्रेडथ लेंथ गो 10m इंटू ब्रेडथ गो 5n गोड करो मल्टीप्लाई 10 इंटू 5 पत रूद ये इंटू m इंटू n 10 5 गो 50 बे गो mn इथे पे गोब्रो ब्या 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर यानी वुकस मोनोमियल लेंथ 20x स्क्वायर ब्या 5y स्क्वायर यह ब्रेडथ गो एरिया क्या नीर तेल एरिया ऑफ रेक्टेंगल तेल लेंथ इंटू ब्रेडथ L इंटू बी L गो 20x स्क्वायर इंटू बी गो 5y स्क्वायर वहीं करो तेल 20 इंटू 5 20 is 5 कॉन्स्टेंट्स करो जरब इंटू रूद ये x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर 5 0 0 5 2 10 बे गो x स्क्वायर y square. Then there is part D. Part D is 4x 3x square. तेल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आस्तिल गोब्रो लेंथ इंटू ब्रेडथ लेंथ गो 4x इंटू 3x स्क्वायर तिकाज सवाल और वन कि यह मोनोमियल्स रेस्पेक्टिवली रेक्टेंगल हिज लेंथ तो ब्रेडथ यानी रेस्पेक्टिवली मतलब गो गोडनुक गो लेंथ दुयम गो ब्रेडथ वो तेल करो 4 इंटू 3 बिल तरतीब ये वन इंटू गस x इंटू x स्क्वायर 4 3 12 x स्क्वायर इंटू x गो x क्यूब then there is part E last part 3mn 4np therefore area of rectangle सो गो बराबर लेंथ इंटू ब्रेडथ लेंथ गो 3mn इंटू ब्रेडथ गो 4np 3 अत करो मल्टीप्लाई 4 सत इंटू करोस m इंटू करोस n इंटू करोस n n इंटू करोस p 3 4 12 यह गो m n इंटू n गो n स्क्वायर यह गो p गो इत पे वो तुम कि पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिथ यम रेक्टेंगल हिंद लेंथ तो ब्रेडथ कड़न एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेरान बाय द फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेडथ तो यम सवाल गई पन्निस नोट बुक्स पे दर्ज करें शुक्रिया।